प्रणाम स्नायु देखी प्रणाम को करी टाण निज नामे मंत्र देवे निजे होई जुग से आसंधि से जुग कल्प बाबू निज नामे मंत्र देवे निजे होई गुरु जुग शेषे आसंधि से जुग कल्पतरु जुगर शेष समय कड़ी जुग शेष अंकरे मुहि जन्म हेबी पिता जदु माता सुकांदी तांक कोଳରେ थीबी बुझिले तो शेष अंकरे जुग शेषे आसंधि से जुग कल्पतरु कड़ी जुग शेष बेले से प्रभु ही आसंधि हे ज्ञानी गुणी मंडली आसीचंदी मध्य तो सी साष्टांग प्रणिपात विधि की आमे मानिक चलिबा किमिति साष्टांग प्रणिपात करिबा महापुरुष लिखिले बोले बाबू रे उदय बोले उदय अस्ते पाड़ धर्म प्रणाम कर इनिया गोविंद मालिकार नाम है 24 पटल 24 पटल अच्युतान नाम महापुरुष लिखिले ज्ञानी गुणी मंडल अनेक शरीर तत्व रही शरतंत्र महापुरुष अनेक कथा लिखिते किंतु सकाल बिछड़ा उठा ठार राति शोवा पर्यंत कौन करवा उदय अस्तरे पाड़े धर्म ओ धर्म पालन करेंगे ना दस को करी साखी मनरु धर धर्म रखी हे ज्ञानी गुणी मंडली किमिति करिबा द्वादश तार उदय सांगे घर मंडव गोविंद गोविंद में पंचीब मार्गे निरते करी सेवा मते प्रभु कही साष्टांग प्रणिपात विधि तुम्हें कौन जानी साष्टांग प्रणिपात कर साष्टांग प्रणिपात विधि आपण अनेक जानी तेणु कहिबार कथा भगवान विषय कलिजुगे प्रभुंर अवतार विषय जन्म संबंध में क्यों क्षेत्र कौ स्थान कौ जगह कौ देश कौ राज्य कौ जिला कौ गाँ एवं पितामाता नाम कौन हो प्रभु नाम कौन हो संसार को कौ रूप से आसी एवं कौन संसार को वार्ता देकी जीवे आम मान उद्धार कि शिक्षा देकी जीवे मालिकार पंचसखा माने जहाँ लिखिते 600 वर्ष तलू कागज कलम उद्भावन हो नाला तालपत्र लेखन जहाँ लिखिते आपण मान मालिका प्रमाण आम थिलु निज मनरू आम कहलु मालिकार जहाँ जहाँ पंचसखा मान लिखिं आम एक प्रमाण देलु तेणु हे सुधी जाने यही नियम रही पहाड़ बड़ी विपद जदि आगू थी आगू जदि मालिकार वर्णन ही अच्छी 24 ରୁ 27 मसीहा अच्युतानंद महापुरुष लिखिते मालिकार 7 दिन जे अंधार सूर्य देखा
ଅଙ୍କରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଯୋଗିନୀଗଣ 24 ମସିହା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଯୋଗିନୀଗଣ ସହିତେଣ ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ଦେବେ ଶୋଷି ବାଣ୍ଟି ନେଇ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଜୋରେ ମାତିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ କାହାର ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ ରୋଗ ରୂପରେ ଯୋଗ ମାୟା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଲୋକେ ଯିବେ ବହୁ ମରି 64 ରୋଗ ଭ୍ରମ ଥିବ ଫେରି ଫେରି 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ ସଂସାର ଘୋରି ବୁଲିବ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରୋଗ ନୁହଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବ ଯାହା ଘରକୁ ପଶିଯିବେ ଟେବୁଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଥାଉ କ'ଣ ନଥାଉ ବରଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମେଡିସିନ ନିଶ୍ଚିତ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମେଡିସିନ ଥିବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତେଣୁ ନିରୋଗୀ ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଇଏ 24 ମସିହାରେ ଏଇ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ କି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ କି ଯାଜପୁରରେ ହେଲେ ବିରଜା ଝଙ୍କଡ଼ରେ ରହିଲେ ସାରଳା ବାଙ୍କିରେ ରହିଲେ ଚର୍ଚିକା ଆପଣଙ୍କ ତାଳଚେରରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହିଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ପୁରୀରେ ରହିଲେ ବିମଳା କାକଟପୁରରେ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳା ବାଣପୁରରେ ରହିଲେ ଭଗବତୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଲେ ସମଲାଇ ଏ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ସହଚରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯୋଗିନୀ ମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 4ଟି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୀରାପୁର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହୀରାପୁର ଗାଁ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ଭିତରୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଠି ବି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ବିରଜା ଦେଲେ ସଖୀ ଯୋଗରେ ସଂଗତରେ ଘେରେ ସଂସାରେ ବଢ଼ିବ ଜଗତକୁ ଦିନେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ବିରଜା ଦେଖାଲେଣି କୋଉ ଡାକ ଦେଲେଣି ବିରଜା ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବଲୋ ଗୌଡ଼ ଜାନଇ ଅଳପ ଦିନେ ହୋଇବ ମାନ ଦେଖିବ ରୋଇ ନୟନେ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳର ଗୌଡ଼ ନିକଟରେ ହୋଇବ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ହୋଇବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା କୋକୁଆ ଭୟ କଳି ଯୁଗରେ ଭୈରବୀ ଡାକ ଗୋଟେ ହବ କୋଉଠୁ ହବ ଭୈରବୀ ଡାକ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ କୁପତ ହୋଇଛି ଦେବୀ ଡାକ ଦିନେ ହେବ ଯାହାର କାନରେ ଏହା ଶୁଣାଇବ ଅକାଳ ମରଣ ହେବ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ରାମ ପତି ତୁମେ ଧରୁଥିଲେ ସଂସାର ହୋଇବ ପାରି ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ये 24 मसीहा कथा कहूँ इया हम आगे बुझेले बहुत टाइम जीव।